नहीं है पारे मा खुला ना देखो बुझवा वाला कह तुम्हें पहला बुझलो क्या मुई का बोलू छे मुई भी नहीं जानवर सुखा हेमन को हेला बेला उलो जे खामा बोल छे मुई जे सखा आमे में हरे को धरे पजरे देखो भाल यात्रा हो छे शिवांकर उत्सव चली छे तो कार घर के ढुकी जाय थे मां ढुकी आई छ पंचायत के का करबो घर के ढुकी जी मारो केन गा गो इटा बोले पालम कुंद पुरो बोले मा मुस्कुल गोला मुरलीधारी हां कह मुरलीधरन सखा तारे मैं हरे को धरे पजरे मांग अरे फुटी फाटी करी कहबो कथाटा तमर बहु फुटी गिर कहले फाटी गिर कहबो हे मुनगा खड़ा मेसी थिला गो मां तो सखा आर फुटी फाटी करी कहबो कथाटा आर भाबे चिंती करी कहबो कथाटा रसलता लता गो मने रखुता आर गजग मनी गमर भानु सुता आर गजग मनी गमर भानु सुता रसलता लता गो मने रखुता रसलता लता गो मने रखुता आज गाड़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जे है ने दारू दारू गंदे जुजे हे जे सखा काना हे जे केनता कथरे बजरा मांग आगो नारी मध्य थिला को और सती नारी टे जाली थिला को मार लागी दीपटे सखा नारी मध्य गोटे नारी थिला सती नारी रे आगो थरे जाली थिला को से महासती 14 बरस जलु थानीति से केंद्र केड़े बड़ सती स्त्री जे गुटे दीपटे जाली देइथिला ये 14 वर्ष जाय से दीप जलुथला तार बुआ तार दीप और तार सलता के गुटे दिन जाली थिला गुटे दीप जे 14 बछर तो जली थिला बस सेने हमें जालु छु दीप गुटे जा घी दउथले या जलु छि सेने थरे जाली थिला 14 वर्ष जाय रही थिला हारमोनियम सलता हितबा कि नी तो सखा नारी मध्य थिला गो सती नारी टे जाली थिला कार लगी दीपटे थरे जाली थिला गो महासती 14 बरस गजलु थानीति अरे हेते दले सुखी जाय शिष्यता अरे हेते दले सुखी जाय शिष्यता रसलता लता गमने रखुता गजग मनी गमर भानु सुता गजग मनी गमर भानु सुता रसलता लता गमने रखुता बड़ा उत्पत्ति पिला हाँ मानो नहीं बिया लुक बाग बोली जे सखा से केरे बड़ सती स्त्री जे कोटी दीप जाली थे 14 वर्ष जलुथला हेले से सती गुण काना फेंजे आंज काना काना आगो 14 वर्ष गो नै रजापति नुहे अनुसया की द्रौपदी कुंती 14 वर्ष रजावती नहीं है 14 वर्ष अर्णनी करी 14 वर्ष स्नान करी अनुसया नुहे द्रौपदी नुहे कुंती भी नुहे 3टा सती गला नुहे सुलोचना गो नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहे सीता अच्छा अच्छा ई 7टा सती के छाड़ी कहबो से सती नारी किए जे आर मते कहउथिले जे ई कामद्रे की कंस चंद्रसेना के छाड़ी की तोर मामू किए जे कहो ई भी मुई कहउ छ तुमको जे ई 7टा सती के छाड़ी की तमे
কহব যে সে সতী নারী কে কাঠ লাগে সে দীপ জালিଥିଲା তেরো তো তুমি মুনস পিলা হে করে নারী জাতি মান করে এন্তার কথা মনে পচাসন তম নারী জাতি পরে আমার মনুষ পিলা নো আগে রহলা আর মনুষ পিলার কান লে গুরু হেলা হ্যাঁ নেই কহে বলুছে নাক ফটাই দেমি नहीं जानबा जे सखा कहे जाए छो 14 बरस गो नैरजापति नुहे अनुसया द्रौपदी कुंती 14 बरस गो नैरजापति नुहे अनुसया द्रौपदी कुंती नुहे सुलोचना गो नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहे सीता उग्रे बोले कह किए गो सेटा उग्रे बोले कह किए गो सेटा रसलता लता गमने रखुताम रसलता लता गमने रखुताम घर के बासन पाइछु जे हाँ रुभे मो पीछे किसी ने हाथ धरे दे सकाल धर जो सकाल पहला न हो जे सखा मन माई हर के कह इस सत्ता सती के छाड़ी करी कहे भाई अनुसया नुहे द्रौपदी नुहे कुंती भी नुहे अनुसया नुहे द्रौपदी नुहे कुंती नुहे सखा नहीं सुलोचना नुहे गोमाता नुहे सावित्री नुहे सीता भी नुहे से सती के आर काथ लगे से दीप जाली थिला से दीपन ना काना एक कथा मैं विश्वास करमी से सती मुई नमस्कार मां सती यार आसो सतीर पाखानी ठा उठ जे तमे से सती ई काथ लगे गुटे दीप जाली थिले 14 वर्ष जा जली थिला उथिलिया पलाबार लागी वाह गो सती होय ई सती नारी माने हंदा काम करसन एक प्रतिव्रता नारी के सती स्त्री बोली कहै आसी तो गुटे नंबर पति हेता कोनो चाहसी मुई केनटा उज्जैन दिन पलाली हेता संगे न अछि कम छगला होय पाछी कर परिछु करे हां जे सुनत हे पलालाटा सती स्त्री नहीं अग्नि के साक्षी रखे करी जन विवाह है सन आगो हमें गैस रे बियाह है छिनु क्या थी गैस लगाई करी गैस लगाई करी हां जार मा तोर गैस केड़े सिलेंडर लगथिलु रे गैस चुली बियाह जे परे हां काठो नै पाइलो कि ए मा तू सती नुहे गो तू छती हमें अमेरिका पलानु किने दुई जन गो तू तो छती खेती लागि गैस सुविधा आगो तमर सतीर कथा छाड़ तमर बहू के कह जे ई कथा कहबे जानि छन बोले कह आ नहीं जाने बोले पिला के कोला कोला धरी आसु जे खोई पे करी बटे देमा बोलो ए बो मते नहीं बोलु छलो नहीं बोले चल विश्वास न तुम सती नहीं बोलु छ सत्य होय देखो भाई तुम देखो तुम कुकरा तुम संभालो तोर पूछो जे ननी लो मुझे के देखो जरो खिया खुल्ला ना ए ननी बाबू घर का बोली पचरे जन जानि छ का बोलिलो सती पर महासती नारी टे जाली थिला कहर लागी दीपटी गुटे दीप जाली थिला जे 14 वर्ष जाको हंता ताबने से दीप जलो था से तिर भीतर के नहीं थिबे जानि छ अनुसया नहीं थिबे द्रौपदी नहीं थिबे कुंती नहीं थिबे सुलोचना नहीं थिबे सावित्री नहीं थिबे गोमाता नहीं थिबे एवं सीता नहीं थिबे एंता करी सती मानक मध्यरु केहे नहीं थिबे हेले से सती नारीटा के जे के 14 वर्ष दीप जाली सेटा से दीपन ना कहना फिर से दीपन ना खाना बोली और काथुल लगी जाली थी और काथरी लागी जाली बाबू नहीं सिर्फ आवर के ट्रेन चका के टामरी आधर पंप छे के केते हाड़ पंप छे देखो अच्छे अच्छे ए तुम्हारे पंप जेतल के लेप्पा निकाल हतिल के गाड़ी हल के लड़े बेड़ा रे भाजन छगन हत का जानबो की होची हेंता हेला नोनी लो गुटे कथा लेबनी कण जानि छ अदाता वंश दर्शनम कर्म दर्शनम दरिद्रता त्रिगुणता पितृ दर्शनम मूर्ख दर्शनम मातृता हां जेन वंशर जेन लक्षण सेटा केबे भी नहीं हटि जा ताकर पुआगला चोरी माने भी हेंता चो हां नोनी लो बाबू घर हते बेला
আসলে যে কাঁ বলি গোপপুরর কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছে আর তোমার কবাট খুলি দিও বলি কহিলি ইমানে তো মূল দিন পিলা চুরে খাই জানিছন ছুয়া বেলু বসরা হইছন তাকর বুয়া মানুষ শিখিছন আর এই পিলা কেন জানবে বলে আমার বুদ্ধি নিন নাই নগো পিলা সখা বলে ইমঙ্গর হরকে আমি অসম্মানে আইছো বলে তোমার হরকে আমি কেনা আমি তোমার ঘরকে নোংরা হয়ে যাইছুং হেউল হেনতা কথা নেই কব সুসম্মানে কথাবার্তা করো তোমাকে আমি কিছু নি কহবার বংশ দোষণম দরিদ্রতা বলে মোর বংশর লক্ষণ আছে আমি সব বলে মোর এন্তা বলুতুস আমি হ্যাঁ হেতি লাগেন তা বলুছ রাত আরে পিলার কোয়ালিটি আছে হরকে যিবার কোয়ালিটি তো আছে আর কেনতাগির পরর দহি ভাইতিরে চুরে খাও আমার ভাব ভাব রসিয়া রে মুই ভাব রসিয়া ভাব রসিয়া রে মুই ভাব রসিয়া क्या बात নেগিনি সখী সখা সখা তুমি भी बारी हेलो न হেনতা নাই সিয়ে নুনিল হেনতা পিলাকে কহি দমা তাকর মন ধ্যান করে শুনতিবে কই দউছে আরে রাধিকা বইলে কে বাবো গ্রাহী জ্ঞান কি না মূর্খ জানিব কাহি আরে রাধিকা বইলে কে বাবো গ্রাহী জ্ঞান কি না মূর্খ জানিব কাহি আগো ত্রেতা যুগে রাম লক্ষ্মণ সীতা আর বনবাস দিবে সত্য কথা যে আর শুনি লক্ষ্মণଙ୍କ পত্নী আর জ্ঞানী অর্ঘ থালি বাবু গো বিজয় দীপ জালি আর জ্ঞানী অর্ঘ থালি বাবু গো বিজয় দীপ জালি মোহন গো আর বন্দানো আছে মিলন্তি বাবু গো কহ কহ তুমি যেতেবেলে পিতা সত্য পালি করে তৃতীয় যুগরে বনবাস যাওতর এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে কেনতা হয়েছে জানিছ কহ কহ আগো সে সমୟରେ রাম সীতা লক্ষ্মণ কিছু দূর করিଥିଲେ গমন আগো সে সমୟରେ রাম সীতা লক্ষ্মণ কিছু দূর করিଥିଲେ গমন ন দেখি পতিଙ୍କୁ ସେ মহাসতী এরুন্ডি বন্ধরে প্রতীক্ষা করন্তি যে আর সতী নারী যেবে মুই আর প্রজ্বলন দীপ বাবুগো নির্বাপন হইব अच्छा 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 আর প্রজ্বলন দীপ গো বাবু নির্বাপন হইব মোহন গো সত্যি বাক্য অনুষ্ঠানু হই নুনিল बोलो সে সত্যি নারী যেতেবেলে তার মনে সুর পাইলা মোর পতি বনবাস যাওছন বলি যেতেবেলে বনবাস যাওছন বলি করে তার মনে সুর পাইলা বন্দাপনা করবার লাগি তারপরে ঘর ভিতরকে যেতেবেলে কে দীপ নিয়ে যাইছে সে সত্যি নারী ঘর ভিতর আসি করে সে রুন্ডি বন্ধরে ডুবে দেখলা বেল কি রুন্ডি বন্ধ বইলে দুয়ার বন্ধ কে রুন্ডি বন্ধ বলে কো আসি তাকর ঘরের বারসুনা কে বারসুনা কি যেতেবেলে সে বারসুনার ডুবে দেখলা বেল কে রাম লক্ষ্মণ সীতাও নাই থানো কিছু দূর পলে যাইছিল থাকি যাইছিলে না হ্যাঁ যেতেবেলে পলে যাইছিলে ন নাই তো দেখা পাইলা যেতেবেলে দেখা নাই পাইলা সে সময় সিনা তোমরা সত্য কলা যে কা বলি সত্য যদি মই সতী নারী হেতিমি বলে পতি ভক্তিরে থিমি বলে পতিব্রতা নারী হেতিমি বলে 14 বর্ষ তাই দীপতা মানে জ্বলু থাও বলি করে সিনা তোমরা সত্য করিছি সত্যকে যেতেবেলে সত্য করিছি তারপরে কেন হয়েছে জানিছ আর 14 বর্ষ দীপ প্রজ্বলন হই 14 বর্ষ সতীর জন হই আর ধন্য ধন্য মহাসতী উর্মিলা আর সতী পরে মহাসতী হইলা যে আর সতী পুণ্য বলে জানো আর বদিলে লক্ষ্মণ বাবুকে মেঘনাদ পুণ আচ্ছা 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 আর বদিলে লক্ষ্মণ বাবুকে মেঘনাদ পুণ দীনবন্ধ এ তো মহাসতী উপজ্ঞান
ননিল তেণু করিল বনি সে সতী নারী যেন্তা বি সতী হইতাও 14 ବର୍ଷ ରଜବତୀ ନାଇଁ ହେଇ 14 ବର୍ଷ ଅନ୍ନ ନାଇଁ ଖାଇ 14 ବର୍ଷ ସ୍ନାନ ବି ନାଇଁ କରି ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦଙ୍କୁ ମାରି ପାରିଥିଲେ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଲା ହଁ ହେଲା ଦୁର୍ମିଲା ବାବୁ আমার সখার না হচ্ছে ঘন মনে খন তোমার নাম মারতুর হেন্তারে এসি বাবু গো তেণু করি কেন্তা হয়েছে তারপরে জানিছ ননিল আর 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ফেরিলে পতি সে দীপ নেই বন্ধাইলে সতী অযোধ্যা করে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে রুন্ডি বন্ধরে যে আর দীপাবলি নামে খ্যাত ওহো যেন দীপটা সত্য করিଥିଲେ ହଁ বাসনে থই ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିରିଲେ ହଁ ସେ ଦୀପକେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ ତାପରେ ও তার মানে অযোধ্যা পুরে ସବୁଆଡେ ঘরে ঘরে পুরে পুরে দীপকে জ্বালিଥିଲେ হেতি লাগি দীপাবলি পালন ও করছ হাতি লাগি বলি করে দীপাবলি বে এই কলি যুগরে পালন করা যায় ডেলি ঠটফট করা ফুট ফাট ফুস ফাস ঢুস ঢাস ফাট উঠেছে হেতি লাগি আর 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ফেরিলে পতি সে দীপ নেই বন্ধাইলে সতী অযোধ্যা পুরে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে রুন্ডি বন্ধরে যে আর দীপাবলি নামে খ্যাত এইটা রামায়ণ তত্ত্ব বাবু গো বুঝো হে পণ্ডিত এইটা রামায়ণ তত্ত্ব বাবু গো বুঝো হে পণ্ডিত দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু জগবন্ধু মোর গেলা উদ্রেশন জড়ি হস্ত নাগিনকে না ফটাই দেবি ননিল হেলা বলি বল যে পিলা কব ফেরি যাবে না সতে কে বাবু গো হ্যাঁ। হেলা কিনে গো বা হেবারটা তো হেলা হ্যাঁ। লোক ঠকাই করে ঠিক ঘরকে আইছু হে কলে ঠকাই করে আসিছ কলে কলে মোর মৌসা পো তোমার ভঞ্জা বলো পাপ লাগবা বলো ছুয়া লোককে বুটালে বলো এ বাবু তোমাকে পরে পাপ লাগবালো কানা के पाप लागबा মৌসা পুয়া পাপ লাগবা পরে ভঞ্জা পাপ লাগবা তোতে মৌসা পোর পাপ লাগবা ইয়ারে আসো तुमको কথা কইনি কত